रोम रोम भाइयों। क्या सीन है। अबे साले তুমি কি কিছু বললে? ए जी मंगल भावाना তোকে কি লাগলো? सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। वीडियो को आगे देखो, डाउनलोड करने का सही तरीका आगे बताया हूँ। अच्छा ठीक है समझ गया। আমি একটু প্রেম করব। বাড়িতে মা বোন নেই? না রে আমার বাড়িতে মা বোন নেই। আমার কাছে না। তোমার নাম্বারটা একটু পাওয়া যাবে? কেন দাও না তোমার নাম্বারটা।